Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Oppo A12 ito guys, no. So ito guys yung likod guys ng phone device nito guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay ayaw niya mag-on guys, no. So tinatry ko siya guys i-power switch guys, so hindi siya nag-on guys, no. Yan. So wala guys, no. So parang stuck na kasi guys yung power button nito guys. Yan. So matigas na siya guys, no. So try natin i-repair ito guys. So kapag i-charge natin siya guys, sabi guys ng mayayari guys ay nag-charge naman siya guys, no. Yan, so kung makita niyo guys ay nag-charge naman siya. So buhay naman siya guys, no. So ayaw niya lang talaga guys mag-on guys, no. Yan, so meron siyang 95% guys. So yung issue lang niya guys ay ayaw niya mag-on guys, no. So possible guys yung sira nito guys ay power switch niya guys, no, or yung power button niya guys dito guys sa flex niya guys, no, or dito guys sa power flex niya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. So bago natin buksan guys ay una natin gagawin, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan, so tanggalin muna natin to. Yan, so meron pa siyang ano guys, no, SIM card tsaka memory guys. Sunod natin dito guys ay pwede kayong gumamit dito guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys yung gagamitin ko lang dito guys yung kuko ko lang guys, no. Yan, so simulan natin. So ayun siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandan natin. Yan. So nahulog na guys yung mga out button niya guys, no. So tabi lang natin yan siya guys. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So check muna natin guys yung ano niya guys. Yung button nito guys. Yan. So zoom natin. So hindi siya makapokus. Yan. So ito guys yung ano niya guys, no, yung power flex niya guys. So yung button niya guys ay ano na talaga guys, no, hindi na talaga siya guys nag pa-function guys. Yan. So kung makita niyo guys hindi na siya nakiklik. So sira na ito guys, no. So buti nga guys ay hindi siya kusa na nag-open guys, no, kasi minsan guys kapag yung sira guys ng phone device yung guys ay yung power button, so minsan yan siya guys ay nagkukusa yan siya guys, no. So nag-restart, nagpapatay sindi guys. So ito guys ay hindi siya nagkaganyan guys, no. So yung issue lang nito guys ay hindi na talaga siya nagpa-function guys. So katagalan kasi guys ay nasisira talaga guys yung power button nito guys, no. Kasi lagi nating ginagamit, kiniklik-klik natin. Kaya possible guys na masira ito guys, no, lalo na kapag gigil kayo guys mag-ano guys, no, mag-click kayo sa button niyo guys. So possible guys na pwedeng mag-stuck up guys or masira guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya para ma-access natin ito. So tanggalin natin ito siya guys, no. So try natin ipalitan guys ng button niya guys. So meron naman tayo dito mga button guys. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts niya guys ay natanggal natin. Yan. So tanggalin na rin natin guys, no. So ingatan niyo dito guys yung IPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So tanggalin natin muna to. So possible guys na pwedeng maputol ito guys, no, kapag hindi niyo guys na ano guys, hindi niyo naingatan guys. Yan. So natanggal natin guys. Pause natin. Yan. So natanggal natin guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So tabi lang natin yan. So natin dito guys ay una natin gagawin, tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So pang tanggalin natin lahat guys ng flex guys, no, main flex tsaka LCD flex nito guys. Yan. So natanggal natin. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung antenna nito. Yan. So ingatan nyo to guys, no. Possible guys kapag ito guys hindi nyo naingatan, possible guys na maulan ito guys ng signal guys, no. Antenna kasi ito guys ng signal nito guys. Yan. So tanggalin natin guys yung motherboard nito. Yan. So ito guys yung motherboard niya guys, no. So tabi rin natin yan. So yung kailangan lang natin dito guys yung power flex nito guys, no. So tatanggalin muna natin ito guys. So para mabilis guys ay maglagay tayo dito guys ng electronic liquid natin guys, no. Yan, para madali natin siya matanggal guys. So ingatan nyo to guys, no.
pag naputol ito guys ay mahirapan kayo guys, no. So kapag na ano kasi ito guys na damage ay kailangan talaga niyo guys mag-order guys ha, online guys, no. Yan. So ayan siya guys. So natanggal natin. Yan. So sunod natin guys ay tatanggalin natin ito guys, no. Ito guys yung damage guys na power button na ito guys. So para matanggal natin ito guys, kailangan natin guys ng flux natin guys, no. At kailangan natin guys ng lead natin. Tsaka kailangan natin guys ng soldering iron natin guys. So prepare ko lang guys yung soldering iron natin. So ito guys, papainitin lang natin ito. At kailangan rin natin dito guys ng board holder na ito guys, no. So dito natin tanggalin guys yung power button nito guys. So para hindi kayo mahirapan guys, itip nyo ito guys para ano, yan, para hindi siya magalaw guys, no. Yan. So natip natin yan. Sunod natin guys ay lagyan natin ito guys ng flux guys, no. So mag-inject tayo dito guys ng flux natin. Yan. So inject natin guys, no, para hindi siya masunog guys. Kapag tatanggalin natin guys yung damage guys na buto niya guys, no. Sunod natin guys ay kailangan natin guys ng lead na ito guys. Lead wire guys. Tsaka yung soldering iron natin guys. So ayusin lang natin guys yung soldering iron natin. Yan. So okay na yun siya guys. So simulan natin. So zoom natin guys, no, para makita natin. Yan. So natanggal na natin siya guys, no. Yan. So sunod natin guys ay linisan lang natin guys, no. So inject tayo ulit. So dating guys ay linisin natin guys ng electronic liquid natin guys, no. So ayun siya guys, no. So buo pa rin siya guys, no. Hindi natin siya na damage guys. So medyo makunat lang siya guys. So ito siya guys yung natanggal natin guys na damage guys na power button guys, no. Yan. Or yung button niya guys. So sunod natin gagawin guys ay titest natin guys yung linya na ito guys, no. Titest natin guys yung continuity nito. So subukan natin. So para matest natin guys yung connection nito guys ay gagamit tayo dito guys na digital multimeter natin guys, no.
So kailangan natin guys matest guys yung continuity niya. So wait lang guys, no. Yan. So ayusin na natin guys yung soldering iron natin. So test natin guys yung continuity nito. So check natin guys, no. So dito natin malaman guys kung ano siya guys, no. Left and right siya or up and down guys yung continuity niya guys or yung connection niya guys. Yan. So dito guys magse-set tayo dito guys ng beep guys, no. Subukan natin guys. So try natin up and down. So wala. So pailawin natin. Up and down continuity guys. So wala guys, no, up and down continuity. So try natin guys yung left and right. Left and right continuity. Yan. So yung reading niya guys ay left and right guys yung reading niya guys, no. So hindi siya up and down continuity guys. So yung continuity niya guys ay left and right guys. So installan na natin ito guys ng button niya guys, no. So hanap lang tayo guys ng button nito. Yan. So ito guys. So kuha tayo dito guys ng isa. Sunod natin guys ay hinangin natin to guys, no. Kailangan natin siyang mahinang guys. So hinangan natin para pag ilagay natin guys ay mabilis siyang magkapit guys, no. So mag-apply lang tayo dito guys ng lead dito guys, no. Dito guys sa button niya guys. Yan. Tapos hinangan natin para madali siya magkapit guys, no. Yan. Sunod natin guys ay sa kabila naman. So dagdagan lang natin kunti guys, no. Sa kabila guys. So ayan siya guys, no. So okay na yan siya guys. Sunod natin guys ay mag-apply lang tayo dito guys ng lead. Yan. Sunod natin guys ay install natin. So ayan siya guys, no. So subukan natin, install natin guys. So ayan siya guys, no. Sunod natin sa kabila naman guys. Yan. So mag-add lang tayo guys ng kunting lead guys, no. Para matibay siya guys. So lagyan natin yan siya. Yan.
So ayun siya guys, no. So subukan natin guys. So linisan lang natin. So linisan natin guys ng electronic liquid natin guys, no. So ayan siya guys. So na-install natin guys, no. Yan. So medyo mahirap lang siya guys, pero na-install natin guys. Yan, sunod natin guys, balik natin guys. Subukan natin. So kunin natin guys yung unit na ito. So balik natin. Yan. So balik natin guys yung motherboard nito guys. So balik natin guys yung flex guys ng LCD guys, tsaka yung main flex guys, no, tsaka yung battery niya. Yan. Tapos subukan natin guys, no. Subukan natin i-on guys. Subukan natin kung successful tayo guys. So subukan natin kung mabuhay siya guys. Yan. So nabuhay siya guys, no. Yan. So successful tayo guys. So na-install natin guys, no. Kahit maliit lang siya guys. So subukan natin guys, no. So antayin natin. So ayan siya guys, no. So subukan natin i-off guys. So off natin. Yan. So okay na siya guys, no. So working guys yung nilagay natin guys na button guys, no. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys ma-repair guys yung button guys ng phone device natin. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ng subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.